قاسم بیٹا جی تھی نے تے ماں نہیں بولیں دی قاسم ماں نہیں بولیں دی قاسم تے قاسم مولانا بیڑے دل کونے جا کے عرش المو کر کے آتا ہے میرا اللہ شاءاللہ کوئی یتیم نہ ہو میرا اللہ شاءاللہ کوئی یتیم نہ ہو یتیم دا لفظ ہے بی بی فرما سلام اللہ علیہ جلدی نہ مسلح جو پتر نوحان نہ لایا بی بی آتا ہے قاسم بیٹا تن کس آخر کی یتیم ہے میں تن یتیم ہونے نہیں دیتا میں تن ماں بن کے پالے ہے میں تن پیو کی کمی محسوس ہونے نہیں دیتی نکے ہاتھ بن کے آدھے اماں اتنا تسا نہیں بولتے اوتھے چاچا حسین جان دی اجازت نہیں دے گا بی بی آخیا قاسم میری بھی حسرت آئی تم مدان جامے آقا امام حسین علیہ السلام کو قربان ہو جامے اور میں صدقے ہو جاؤں پوری توجہ چاہیے میری سین مقتردہ حد نہ پہ آئے پوری توجہ عزادار آندے راستے میری سین مقتردہ حد نہ پہ آئے ٹرتی اتھے آئے جتھے آقا امام حسین علیہ السلام کھلوتے ہیں مولا دی دید پہیے نا ابھی کیا دے بھر جائی اماں تسی کوئی کام ہویا تا قاسم نو بھیجو میں خود چل کے آما بی بی دی گل سنے ہیں بی بی آکھنے مولا گرزہ لے توڑ کے آنے مرحبا عزادارو امام حسن علیہ السلام نے پوری توجہ جانا امام حسن علیہ السلام نے باپ بی بی فروا سلام اللہ علیہ نو ایک خط دیتائی پوری توجہ جوار آندے راسل عزادار آندے راسل پوری توجہ امام حسن علیہ السلام نے بی بی فروا سلام اللہ علیہ نو ایک خط دیتا اور آکھیا فروا جدہ میرے بھرا حسین سے اوکھی بنے نا تا میری طرفوں میرے بھرا حسین نو ایک خط پیش کرے آئے بی بی پاک میں جلدی نال آقا امام حسین علیہ السلام دے حقا پہ خط رکھیا میرے مولا نے بسم اللہ پڑھ کے خط کھولیا خط اس کے لکھیا ہے حسین میں حسن دا سلام ہوئے حسین میں جاندہ تینو کربلا دے میدان فوجاں ویڑ گئی آنے اور میں صدقے ہو جاواں حسین میں جاندہ جان دے میدان بھرا دی ضرورت ہوندی ہے حسین میں اس جہان پہ کوئی نہیں میری طرفوں میرے یتیم قاسم دی قربانی قبول کرے آئے آقا امام حسین علیہ السلام کیا علی دیاں تھیاں علی دیاں نواں اکبر نو رونا بس کرو میں قاسم نو ٹور دا پیا مرحبا قاسم آکھیا چچا حسین میں قاسم مدان جاواں نہ تاڑی دید مک دیئے نہ تاڑی کمر چھک دیئے اور میں صدقے ہو جاواں مولا قاسم آکھیا مولا اکبر لکھے تاڑی دید مک دیئے چچا عباس لکھے تاڑی کمر دا زور مک دے نکے ہاتھ بن کے آدھا ہے چچا حسین میرے لہن نال نہ تاڑی دید مک دیئے نہ تاڑی کمر ٹوٹ دیئے وہ ہائے کر کے رونا لے حسین آکھے قاسم تیرے کے آکھری آئے تیرے لہن نال میرا کوئی نقصان نہیں اکبر لتھے میرا ایک نقصان عباس لتھے میرا ایک نقصان تو لتھے میرا دو نقصان ہے مرحبا مولا تم سلامت رکھے تو لتھے
میرے دو نقصان نے قاسم نکے نکے ہاتھ بن کے اندر چاچا حسین کیڑے نقصان نے حسین آکھیا پہلے میرے بھرا حسن دی نشانی مکسی دوسرا میری دھی کبرا اور میں صدقے ہو جاؤں دوسرا میری دھی کبرا بیوہ ہو جاسی اللہ آقا امام حسین علیہ السلام کہ علی دیاں نواں علی دیاں دھیاں میرے نیڑے آؤ میں یتیم قاسم نو یتیمی دی پگ بداون لگا وہ میں صدقے ہو جاؤں آقا امام حسین علیہ السلام کہ علی دیاں نواں علی دیاں دھیاں پہلے پیج دی آیت کون پڑھسی وہ میں صدقے ہو جاؤں ازاداروں پہلے پیج دی آیت ماں نے پڑھیے دوسرے پیج دی آیت بی بی عالیہ پڑھیے ازاداروں تیسرے پیج دی آیت بی بی کلثوم پڑھیے چوتھی پیج دی آیت ازاداروں لاہور علی سین بی بی رقیہ پڑھیے سیدہ کے آخری آیت کون پڑھسی جیڑی موت تے پڑھی جاندی ہے ازاداروں تو نکے نکے ہاتھ کھانڈ تے آئے رو کے بی بی آدھے مولا تو لروٹا آیت میں کبرا برسا حسین پڑھیا قال انا للہ و انا الیہ راجعون آقا امام حسین علیہ السلام نے یتیم قاسم نو یتیمی دی پگ بندائی اللہ اکبر آقا امام حسین علیہ السلام نے جمعہ میں اپنے بزرگوں کو پوچھا اور جمعہ میں مقتل سے پڑھے آقا امام حسین علیہ السلام آکھیا علی دی میری بہن زینب تاڑے کون کوئی پشاش پہی سیتی ہوئی بی بی آدھنی مولا سیتی ہوئی کوئی نہیں بی بی زینب کو کیا کہ مولا اگر آپ ہوتا میں جنت تو پشاکا منگواما جنت تو سیرے منگواما مولا فرمایا نہیں میری بہن عالیہ آقا امام حسین علیہ السلام نے سرکار قاسم نے قمیض کا کفن بنایا قمیض کا کفن بنایا سجے پاسوں بھی قمیض پھاڑے ہے کھبوں پاسوں بھی قمیض پھاڑے ہے اور آقا امام حسین علیہ السلام جی میں مختلف ملتا ہے ازاداروں آقا امام حسین علیہ السلام نے نا قاسم دے ہاتھ چومے منہ چومیا پیر چومے آقا امام حسین علیہ السلام نے کہ قاسم نکے نکے ہاتھ پر کیا ہے چچا حسین انج کیوں کر دے پہ ہو حسین آکھا قاسم میں جاندہ ہاتھ کتھے ہو سی مرحبا چیرہ کتھے ہو سی تیرا تے تیری مان ہو چیرہ ہی نہ لب سی مرحبا مرحبا آقا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا قاسم بیٹا جلدی کر مان مل لے پھوپیاں مل لے چاچے مل لے کہ جا میدان ٹوٹا ہائے کر کے لو منا لے ہو سارے کو پہلے میرے مولا قاسم چاچے عباس نو ملے عباس آکے قاسم ماں نو مل لے پھوپیاں نو مل لے میں تیرا وہ ٹبے تے انتظار کر رہے ہیں قاسم بیٹا میری گل سن کے جاؤں اچھا چاچا عباس ماں نو ملے پھوپیاں نو ملے او کھجمل آگے ماں نو ملے پھوپیاں نو ملے وقت مولا قاسم اٹھے آئے جتے اکبر دی ماں لیلا اکبر دے جگر دا کھون چٹے والا تلا کے رون دی پئی ہائی قاسم نکے نکے ہاتھ بن کیا دے چاچی رونا پہلے ان مریسان جس اکبر دے سینے سے تھارے برچی نہ مارے الحمدللہ میں راضی الحمدللہ لی دیا دیا تمہیں اچھی رونا پہلے ان پریسان جس اکبر دے سینے سے پھر برچی نہ مارے ہن سارے نو ملے ہن جنگ شروع کرنے لگا مولا قاسم تھی پہلی جنگ تے مولا قاسم 13 سالہ سے ہم نے سر کیا ہن چاچے عباس کے کول آئے مولا قاسم عباس آتا قاسم بیٹا میں کون ہوں قاسم آتا تسا میرے چاچی ہو میرے استاد ہو میں تاجا شگرد ہوں تسی میرے بابا دے بھیرا ہو عباس رو کیا
قاسم اج کربلا دے میدان وچ عباس بن کے لڑے نا تے چاچے دی حسرت پوری کر چھوڑے او آئے دی دی ہائے نکلی نکے نکے ہاتھ بن گیا تے چاچا میں تیرے نال وعدہ کرنا تیرے بھرا دے پتراں دی لاشاں 24 کی آسن میری چن کے آسی مولا عباس فرمایا قاسم جیویں میں اشارہ کرانا بیٹا تو اویں جنگ کرنی ہے اچھا چاچا بیٹا جا جلدی کر گھوڑا ادمدان تے لے جا تلوار بلند کر تلوار لہرا کچھ کون ہے جس تیری دادی زہرا دا حق کھاتا مولا عباس فرمایا قاسم بیٹا پوچھ کون ہے جس تیرے باب حسن دی میت تے تیر مارے ہائے کر کے روانہ لے 9 لاکھ کھچو ارزق کمینے دا بیٹا تھوڑا دھرا کے نکلے عباس آنکھیں قاسم پوری توجہ عباس آنکھیں قاسم گھبرانا نہیں اس نو میں جاندہ ایک تیرے تلوار دا وار کر سی قاسم تلوار دا وار کر سی تو دھار نہ روک لے سی اچھا چاچا عباس ٹھیک ہو گیا عزادار و تاریخ نہ دیے ارزق دا بیٹا گھوڑا دھرا کے نکلے اس قاسم مولا تے تلوار دا وار کیتا ہے قاسم مولا جلدی نہ ڈھال نہ روک لے اس سے زور ظالم دا سر جھکیا ہے قاسم مولا نے ایو جوار کیتے جو ظالم دے 2 ٹکڑے ہو گئے عباس آگے شاباش قاسم میں تیرے ترازی نہ 9 لاکھ حیران پہلا میں کروں 9 لاکھ حیران 9 لاکھ حیران ارزق آکھیا بیٹا پہلوان مار چھوڑیا اپنے دوہے بیٹے نوانے جا پھرا دا بدلہ لے گیا مولا عباس فرمایا قاسم جا بیٹا شاباش وقت میدان جا پھر مولا قاسم میدان جا مولا عباس فرمایا قاسم بیٹا گھبرانا نہیں اس موی میں جاندہ اے تیرے پہ گرس تبار کرسی اس دا پیو گرس چلان دے اے اس دے شکر سے بیٹا تیرے پہ گرس تبار کرسی تو سر چھکا لے سی تو ہائے کر کے روانہ لے ہو عزادارو من ممبر دی عزت دی قسم میں اے ارزق دا دعا بیٹا گھوڑا دھرا کے نکلے اس قاسم مولا تے گرز چلا کے سٹے ہے قاسم مولا سر جھکا ہے گرز اگلے پاسے جا بیٹھا ہے اسے زور ظالم دا سر جھکے ہے قاسم مولا نے ہی ہو جوار کیتے جو ظالم دے ٹکڑے ہو گئے مولا عباس فرمایا شاباش قاسم میں تیرے تے راضی ہوں عزادار و تاریخ آن لیے مولا قاسم نے ارزق دے 4 بیٹے مار چھوڑے ارزق دے 4 بیٹے مار چھوڑے آؤ بسم اللہ پوری توجہ چاہنا مولا قاسم نے ارزق دے 4 بیٹے مار چھوڑے ارزق نو جلال آیا یہاں دے میں 13 سال دے بچے نہ خود لڑ سا 9 لاکھ ارزق نو لبیا اس آکھے اے انصاف نہیں تو علی دا مقابلہ ہے وہ 13 سالہ دا یتیم ہے عزاداروں میں ممبر دی عزت دی قسم ہے اے ظالم دا بچہ گھوڑا دھڑا کے نکلے عباس مولا ٹبے تے ویکھے عباس مولا دا کھل کے ماما گال چاہیا ہے عزاداروں پاسے بھجے آئے جتنا مٹیاں تے اکبر دا بابا غازی ہاتھ بن گیا دا مولا میرا یتیم نہ مرا عباس دا مولا وڈا ظالم ہے میرا بھرتی جا 13 سالہ دائے عباس دا مولا میں اجازت دے میں مدان چونیا سیدہ نہیں عباس بھیرا مشن تیرے چوک دی لوڑے روانہ لے جدہ ساڑے تیوکھی بنے اسا علمہ تھلے جانے آجدہ علمہ لے تیوکھی بنے زہرہ دیا دیا کول جادا ایک بہن کول جھولی پلا گیا دا منگو دعا شالا میرے یتیم نو کول نہ ہوئے عزادارو بی بی زینب پہلی دفعہ کربلا دے مدان چوال کھولے عرش مول کر کیا دیئے الہی شالا میرے یتیم نو کول نہ ہوئے عزادارو قاسم مولا نے یہ جواب کی
فرمایا ارزق دا سر چا کے چاچے عباس دے قدمات رکھیا ہے قاسمہ دا چاچا اے سر سنبھال میں قاسمہ عباس آکھے شاباش قاسم بیٹا میں تیرے ترازیاں ازادارو عباس سر چا کے ٹوڑ پے اٹھی آئے جتھے یتیم قاسم دی ماں بیٹھی آئی عباس آدھے مبارک ہوئے بھر جائی پتر جاوے جت لئی ہائی میری سائن مدینے علموں کر کے آگے آج حسان ہوگا ویچ کر بل دے اس جنگ دا مولا آئے پہندا بی بی آدھے یتیم جو ہے تا تیرا سالان مرحبا الحمدللہ سونی عبادت ہو کی زندگی دا کوئی پتہ نہیں طالب دعا زیادہ دیر زحمت نہیں کرنی زندگی دا کوئی پتہ نہیں میں نوکھا کر دے ماں ہائے کر کے نوانا لے سونی جنگ کی تھی مولا قاسم تاریخ ماندی کئی جوان مولا قاسم نے مارے خدا لعنت کرے ابن سعد سے اے ظالم دا بچان دے اے دے رگاں وچ علی دا خون ہک کر کے قاسم نہیں لہنا اے ظالم دا بچان دے 9 لاکھ چو 5000 بندہ باہر نکلو یکدم قاسم تے حملہ کرو ازادارو کو 5000 بندہ باہر نکلے قاسم نے کے ہاتھ بن کے آدھے چاچا عباس ہون کیا کرنا عباس آدھے ہون اللہ دے حوالے ازادارو کوئی تیر مرے دے کوئی نیزہ مرے دے کوئی تلوار مرے دے ایک ظالم نے پاسے نیزہ ماریا ہے قاسم مولا تفیل چھوڑ گئی ہے قاسم مولا رنیت رو کیا دے او یتیم نوا زی یتیم سمجھ گیا ہون لاش یتیم مت آمد قاسم عدت واسطہ اکبر درود پڑھے محمد علیہ آج 6 محرم الحرام ہے اور آج اختتام مجلس بار شبیہ گوارہ شلال علیہ سے برآمد ہوگا 7 محرم الحرام کو اختتام مجلس بار زیارت مہدی عبید قاسم 8 محرم الحرام کو اختتام مجلس بار شبیہ رم سرکار وفاقاتی عباس رمضان برآمد ہوگا امال شب عاشور رات 11 بجے مجلس شب عاشور 1 بجے اور اذان علی اکبر اور شبیہ تبوت شہدائے علی اکبر برآمد ہوگا 9 محرم الحرام کو مجلس اذان صبح 9 بجے شروع ہوگی اور بعد از نماز مغرب اختتام مجلس بعد شبیہ ذکر الجنہ برآمد ہوگا 10 محرم الحرام کو مجلس سامنے رشوہ بعد از نماز مغرب اور مجلس شعیب 12 محرم الحرام کو 8 بجے شب ہوگی یہ اعلان ہے کہ 10 محرم الحرام کے بعد جو پہلا اتوار آئے گا مجلس ادا ہوگی با مقام POR خیمہ سجاد 24 میں جس سے ذاکر بیت جناب وسیم عباس بلوچ شوکت رضا شوکت سید عمر عباس ذاکر بیت حبیب رضا حیدری اور دیگر نام پر علماء اکرام ذاکرین خطاب فرمائیں گے مرد حضرات میں خاک شفا اور معصود اللہ تقسیم کی جائے گی مستورات میں چاندی کی بالیاں آپ تمام سے بر وقت شرکت استدا ہے درود پڑھ لے محمد علیہ یہ میری گزارش ہے کہ ایک قدم صرف آگے آگے دائیں بائیں والے بھی اور پیچھے والے بھی ایک قدم صرف آگے آگے جو باہر لوگ بیٹھے ان کے لیے تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی بڑی مہربانی ادھر والے بھی تھوڑا سا ایک قدم آگے آجائیں اب میں ذکر محمد والے محمد کے لیے ملتمس ہوں خطیب اللہ سرکار علامہ اسد رضا جوہری کراچی سے قبر اللہ مفروض ممبر ہوں اور فضائل وسائق محمد آل محمد بیان فرمائیں تمام حضرات کی صحت و سلامتی کے لیے آواز بلند کرتا صلوات
الذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم زمین و آسمان کا خالق ارحم الراحمین اکرم الاکرمین اجود الاجودین ابصر الناظرین انسان کو سیدھے راستے کی ہدایت کر رہا ہے، انسان کو صراط مستقیم کی ہدایت کر رہا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ تم میں سے جو بھی اچھا عمل کرے گا ایمان کے ساتھ تو ہم اسے مرنے نہیں دیں گے، پاکیزہ زندگی کے ساتھ زندہ رکھیں گے۔ مسلسل میں آپ حضرات کے سامنے بزرگوں نوجوانوں بچوں کے سامنے اس آیت کریمہ کی تلاوت کر رہا تھا۔ اس میں اللہ نے واضح اعلان کیا ہے کہ نجات کی دو شرطیں ایمان اور عمل صالح۔ قرآن مجید میں 6666 آیتیں، ایک قول مشہور قول کے مطابق، ٹھیک ہے نا، 114 سورے۔ اچھا اب مجھے جانا ہے ان آیتوں کی طرف، لیکن ذرا ابھی ان آیتوں کو نہیں پڑھ رہا ہوں، ذرا قرآن مجید کی عظمت پر اپنے محترم سننے والوں کے سامنے ایک جملہ عرض کر دوں، اس کے بعد میں انشاءاللہ آیتیں پڑھوں گا۔ صاحبان فکر بیٹھے ہوئے 6666 آیتیں۔ اچھا ان آیتوں میں اصول بھی ہے، فروع بھی ہے، عقیدہ بھی ہے، عمل بھی ہے نا، شریعت بھی ہے، ان کا مجموعہ دین کہلاتا ہے۔ اس میں اصول دین بھی آ گئے، فروع دین بھی آ گئے، اعمال بھی آ گئے، شریعت بھی آ گئی، مجموعہ کہلاتا ہے دین، اور یہ کہلاتا ہے صراط مستقیم، یعنی ان قوانین پر پابندی کرے آدمی صراط مستقیم پر چلتا رہے گا۔ قرآن میں سورہ حمد ہے، سورہ بقر ہے۔ اچھا میں نے کسی سننے والے سے کہا، اپنے محترم دوست سے، کہ جناب قرآن مجید اٹھا کر لائے۔ صاحب گئے، وہ مسجد سے انہوں نے قرآن مجید لا کر مجھے دیا، میں نے کھڑے ہو کر سے چوما، شکریہ ادا کیا۔ پھر میں نے مجمع کی طرف قرآن مجید کو دکھا کے پوچھا کہ یہ کیا ہے۔ سارے مجمع نے کہا جناب یہ قرآن پاک ہے۔ میں نے کہا بہت شکریہ، چوم کے میں نے رکھ دیا۔ پھر میں نے کہا قرآن مجید میں 114 سورے ہیں، آپ نے کہا ہے۔ میں نے کہا آپ ذرا الگ الگ جلدوں میں لائیں سورے، ایک صاحب سورہ حمد لے کے آئے، کوئی سورہ بقرہ لے کے آیا، کوئی سورہ آل عمران لے کے آیا، پھر لگا دیا۔ میں نے سورہ حمد اٹھایا، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ بھی قرآن۔ میں نے سورہ بقرہ اٹھایا، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا یہ بھی قرآن۔ میں نے آل عمران اٹھایا، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا یہ بھی قرآن۔ میں نے کہا سورہ نساء، آپ نے کہا یہ بھی قرآن۔ میں نے کہا سورہ مائدہ، آپ نے کہا یہ بھی قرآن۔ میں نے کہا سورہ انعام، آپ نے کہا یہ بھی قرآن۔ میں نے کہا سورہ آراف، آپ نے کہا یہ بھی قرآن۔ میں پوچھتا گیا آپ سے، سورہ بقر بڑا سورہ، وہ بھی قرآن۔ سورہ کوثر چھوٹا سورہ، آپ نے کہا یہ بھی قرآن۔ ٹھیک ہے، تو پورا قرآن کا پوچھا میں نے، آپ نے کہا یہ قرآن۔ الگ الگ سوروں کا پوچھا، آپ نے
اپنے کا قرآن، ٹھیک ہے نا. اب میں اگر سننے والوں کے سامنے ایک مثال اور دے دوں. فرض کریں آپ سمندر کے کنارے کھڑے تھے یا کسی دریا کے کنارے. میں گزرا وہاں سے، میں نے سلام کیا، آپ نے جواب دیا. میں نے دریا کی طرف اشارہ کر کے کہا جناب یہ کیا ہے، یہ دریا یہ کیا ہے. سارے مجمع نے کہا جناب یہ پانی ہے، نظر نہیں آ رہا. میں نے کہا پانی ہے. آپ نے کہا، میں نے کہا بہت شکریہ. میں نے پڑھ کر ایک برتن میں پانی نکالا. میں نے کہا یہ برتن میں آیا یہ کیا ہے. آپ نے کہا یہ بھی پانی ہے. میں نے کہا یہ پانی ہے. آپ نے کہا پانی ہے، فیصلہ آپ کو کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. پھر میں نے کیا کیا، اس برتن کے پانی کو ایک گلاس پہ ڈال دیا. پانی گلاس پہ آ گیا. میں نے کہا یہ کیا ہے. آپ نے کہا یہ بھی پانی ہے. تو اب سمجھ میں آ گیا دوستوں، پورا وہ دریا وہ بھی پانی، جو برتن میں آئے وہ بھی پانی، جو گلاس میں آئے وہ بھی پانی، پورا قرآن وہ بھی قرآن، 10 سورے وہ بھی قرآن، ایک سورہ وہ بھی قرآن، ایک آیت وہ بھی قرآن. اب مجھے فیصلہ کر کے بتائیں علی والے، جو پورے قرآن کو نہ مانے وہ بھی کافر ہے، جو پورے قرآن کو نہ مانے وہ بھی کافر ہے، جو 10 سوروں کا انکار کرے وہ بھی کافر ہے، جو ایک سورے کو نہ مانے وہ بھی کافر ہے، جو ایک آیت کو نہ مانے وہ بھی کافر ہے. نہیں، جو نقطے کا انکار کرے وہ بھی کافر ہے. دوستوں یہ اس پورا یہ جو مجموعہ ہے اصول و فروع کا، یہ سب قرآن میں ہے یا نہیں؟ میں آیتیں پڑھ کے گزرا ہوں اسی اشرے میں. اقیموا الصلاۃ قرآن میں ہے یا نہیں؟ کتب علیکم الصیام قرآن میں ہے یا نہیں؟ للہ علی الناس حج البیت قرآن میں، جاہدوا فی اللہ قرآن میں، ٹھیک ہے نا. اللہ نے قرآن میں نماز کا ذکر کیا، روزے کا کیا، حج کا کیا، جہاد کا کیا، سارے دین کا خلاصہ ہے قرآن مجید کے اندر، ٹھیک ہے. تو اب اللہ کہتا ہے کہ جو صراط مستقیم پر چل کر، صراط مستقیم پر چلے ہم اسے جنت کی ضمانت دیتے ہیں. اور اللہ ہدایت کرتا ہے. قرآن میں یہ بھی ہے کہ اللہ صراط مستقیم کی طرف انسانوں کی ہدایت کرتا ہے. لیکن صراط مستقیم کوئی واقعی راستہ نہیں ہے کہ کوئی سڑک پہ نکل جائے اور ٹہلتا ہوا سڑک پر جنت تک پہنچ جائے. لفظوں کو ڈھونڈ رہا ہوں کہ اپنے محترم اور بیدار سننے والوں کے سامنے اتنی بیدار سماعتی علم میں بیٹھے ہوں گے، کیسے جب چھوڑوں کو پہنچاؤں. صراط مستقیم واقعی کوئی صراط مستقیم راستہ نہیں ہے کہ ٹہلتا ہوا آدمی سڑک پہ آ گیا اور پہنچ گیا جنت کے اندر. نہیں، کچھ قوانین کا نام ہے، کچھ آئین کا نام ہے جن پر عمل پیرا ہو کر انسان دنیا سے آخرت کی طرف سفر کر دیتا ہے اور جنت میں پہنچ جاتا ہے. اور ہر انسان کی چاہت بھی یہی ہے، چاہ بھی یہی ہے، خواہش بھی یہی ہے کہ جنت میں پہنچ جائے. تو صراط مستقیم نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ قوانین کے ماننے کا نام ہے جن پر عمل کرنا ہے، جنت مل جائے گی. اب سوال یہ ہے کہ جناب یہ قوانین جن پر عمل کرنا ہے یہ صراط مستقیم ہے، تو یہ قانون ہم خود کو نہ بنائیں. بھائی ہم خود قانون بنائیں اور ان پر عمل کریں اور جنت پہنچ جائیں. یعنی اللہ نے یہ ہمیں کیوں نہیں دیا کہ ہم قانون بنا لیں، آئین بنا لیں اور اس پہ چلیں اور لوگوں کو چلوائیں اور چلتے جاتے جنت میں پہنچ جائیں، ہے نا. تو عزیزو ہماری حقیقت تو یہ ہے کہ ہم خود اپنے کو نہیں جانتے. توجہ فرمائیے گا، ہماری حقیقت تو یہ ہے کہ ہم خود اپنے کو نہیں جانتے. آپ نے دیکھا کہ آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں نہیں بول رہا ہوں، میرا مولا علی بول رہا ہے. علی کہہ رہے ہیں کہ انسان کی جہالت کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنی قدر نہیں پہچانتا. مجلسوں کا مقصد یہ ہے کہ قرآن اور آل محمد آل محمد کے فرامین کو، ان کے پیغام کو عام کیا جائے، ان کو پہنچایا جائے، ہے نا. تو اب ہماری تو حیثیت، ہماری اوقات یہ ہے کہ ہم اپنے کو نہیں جانتے کہ ہم خود چاہیں تو قانون کیا بنائیں گے. اچھا تو اب مثال دینا چاہ رہا ہوں. دیکھیں جسم کے تقاضے، ہمارے پاس جسم ہے تو لباس چاہیے سب کی پوشی کے لیے، ہے نا. اسلام اللہ کوئی پابندی نہیں لگاتا. لباس تمہیں چاہیے لباس بنا لو، قانون بنا لو لباس کیسا چاہیے. اچھا
अल्लाह ने ये पूरी इतनी बड़ी दुनिया बनाई। कल मैं आपके सामने तस्वीर तौर पर ज़मीन के हवाले कुछ जुमला कर चुका हूँ, है ना। कुछ इलाके गर्म हैं, कुछ सर्द हैं। अब गर्म इलाकों में कैसी ग़िज़ा खानी चाहिए, कानून बना लो। साथ देते रहे, मैं देख रहा हूँ 5 दिन बड़ी आपने मेरी पसीराई की है, बच्चों ने, बुजुर्गों ने, इसी तरह मेरा साथ देते रहिएगा। इसलिए कि बहुत ज़्यादा मैं चीख कर नहीं पढ़ सकता हूँ, लेकिन आपकी समाज में माशाल्लाह मेरा साथ देंगी। सर्द इलाके में जो रहते हैं वो कानून बनाए कि उन्हें क्या खाना चाहिए, ठीक है ना। लिबास के लिए कानून बना दो, अल्लाह ने क्या दे दी। और अगर बीमार हो गए, खुदा न खास्ता, तो मरज़ की तशख़ीस के लिए भी कानून है कि कौन सा मरज़ है, ठीक कैसे करना है, कौन सी दवा, कौन सी मेडिसिन, कौन सा इंजेक्शन लगे, कानून बना लो, ठीक है ना। ये सब जिस्म के तकाज़े थे जिसे अल्लाह ने बंदे को इख्तियार दिया कि जैसा चाहे कर ले। लेकिन इंसान फकत जिस्म थोड़ी है, इंसान के पास जिस्म भी है, रूह भी है। इंसान के पास तवज्जो जितने सुनने वाले चाह देख और नहीं देख पा रहा हूँ, इंसान के पास फकत जिस्म थोड़ी है, ये जिस्म की बात थोड़ी थी। इंसान के पास जिस्म भी है, इंसान के पास रूह भी है, ठीक है ना। और रूह के बारे में मैं नहीं कह रहा हूँ, कौन कह रहा है, अल्लाह कुरान में क्या कह रहा है, यसअलूनका अनिर रूह। रसूल लोग तेरे पास आकर पूछते हैं कि ये रूह क्या है। लोग सवाल करते हैं रूह क्या है, कुल रूह मिन अम्र रब्बी, कहते कि रूह मेरे रब का अम्र है, कहते कि रूह मेरे रब का अम्र है। तुझसे सवाल करते हैं लोग कि रूह क्या है, इसकी माहियत क्या है, इसकी हकीकत क्या है ना। तो रूह को ना समझोगे तो समझ सकते हो, इसकी हकीकत को कौन समझेगा, है ना। कहे तो बस इतना कि रूह मेरे रब का अम्र है, रूह मेरे रब का अम्र है, ठीक है ना। तो अब अगर अम्र समझ में आ जाए तो रूह समझ में आएगी, और अगर रूह समझ में आएगी तो साहिबुल अम्र समझ में आएगा। ठीक है। अब अगर रूह समझ में आ जाए तो अम्र समझ में आएगा, ठीक है। कुरान ने एक मकाम पर, एक जगह पर इन 2 चीजों का जिक्र किया। अल्लाह कहता है पैदा करने वाला अल्लाह, अरहमुर राहिमीन अल्लाह, अकरमुल अकरमीन अल्लाह। मैं कह के गुजरा हूँ भाई, हमारा फकत बनाने वाला नहीं है, पूरी कायनात का खालिक कौन, अल्लाह। चरिंद हो, परिंद हो, जानवर हो, शजर हो, हजर हो, जमादात हो, नबातात हो, हैवानात हो, इंसानात हो, कुछ भी हो, उसका पैदा करने वाला अल्लाह है, ठीक है ना। परवरदिगार ने हमें और आपको सबको खल्क किया है। अच्छा, तो अब परवरदिगार ने पैदा कर दिया, वो अरहमुर राहिमीन है, वो अकरमुल अकरमीन है, वो अजमल अजमलीन है। अल्लाह ने कुरान में ये बताया है कि मैं जो पैदा करता हूँ, बड़ी बारीक सी बात है, खुदा कर ये पहुँचा सकूँ मैं। अल्लाह ने कुरान में इस बात का ऐलान किया है कि मैं तुम्हारा पैदा करने वाला, कायनात बनाने वाला, लेकिन मेरे पैदा करने के 2 सिस्टम और 2 तरीके हैं। अल्लाह बोला कुरान में, है ना, मेरे पैदा करने के 2 तरीके हैं। मालिक वो तरीके कौन से, कहता कुरान पढ़ो, अला लहुल खल्क़ु वल अम्र, मैं कभी खल्क से पैदा करता हूँ और कभी अम्र से। साथ चलेंगे ताकि पैगाम क्या हो जाए, है ना। अल्लाह जो कुरान की आयत है, ये किसी मुफस्सिर की कोई राय नहीं है, किसी कोई राय नहीं है, किसी दानिशवर की कोई राय नहीं है जो आपको सुना रहा हूँ। अल्लाह बोल रहा है, अल्लाह लहुल खल्क़ु वल अम्र, सुनाओ कायनात को कि मेरे पैदा करने के 2 तरीके, कभी मैं खल्क से पैदा करूँ, कभी मैं अम्र से पैदा करूँ। जो जहाँ से आया सुनने वाला, अब हमें मिलकर ढूंढना है कुरान में कि कहाँ अल्लाह खल्क से पैदा करता है, कहाँ अम्र से। मिल के आने मेरे साथ साथ, है ना। अल्लाह के 2 तरीके, या अम्र से खल्क करे या खल्क से, या खल्क से। तरीके पैदा करने के 2 हैं। सूरह मोमिनून 23वां सूरा, और उसमें अल्लाह ने बड़ा आसान कर दिया कि खल्क से कैसे पैदा करता है। इरशाद हुआ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह मोमिनून, वलक़द खलक़नल इंसाना मिन सुलालतिन मिन तीन। अल्लाह कहता है हमने इंसान को मिट्टी के जौहर से और मिट्टी के सर से पैदा किया। सुम्मा जअलनाहु नुतफतन फी क़रारिन मकीन, हमने मिट्टी के सर से निकाला इंसान को। खालिक बोल रहा है, अरहमुर रहीम बोल रहा है। फिर हमने क्या किया, सुम्मा जअलनाहु नुतफतन फी क़रारिन मकीन, फिर हमने उस मिट्टी के सच को, मिट्टी के जौहर को नुतफा बनाकर रहम मादर में मुंतकिल कर दिया। सुम्मा खलक़ना नुतफता अलक़तन फ़ख़लक़नल अलक़ता मुज़ग़तन फ़ख़लक़नल मुज़ग़ता इज़ामन फ़कसौनल इज़ामा लहमन सुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न आख़र फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। हमने मिट्टी के जौहर से तुम्हें पैदा किया। अब खल्क़ का तरीका बता रहा है। फिर हमने नुतफ़ा बनाकर तो रहम
کیا کیا؟ کہتا ہے پھر میں نے نطفے کو جمع ہوا خون بنایا، پھر جمے ہوئے خون کو لوتھڑا بنایا، لوتھڑے کو ہڈی بنایا، ہڈی پر گوشت چڑھایا۔ اللہ بولا ہے نا، ثم خلق النطفة علقة، سورہ مومن جا کے ترجمہ دیکھیں، ثم خلق النطفة علقة فخلق العلقة مضغة فخلق المضغة عظاما، پھر ہم نے نطفے کو ہڈی بنایا، ہڈی پر کیا کیا ہم نے؟ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، کیا بلاغت ہے قرآن کی، ہماری جانیں قربان جائے بلاغت قرآن پر۔ پھر ہم نے ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا، پوری چاہ رہا ہوں میں، ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ایک نئی چیز ہم نے انسان میں ڈال دی جس کا نام ہے روح۔ پھر ہم نے ایک نئی چیز انسان میں ڈال دی جس کا نام ہے روح۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، بابرکت ہے وہ اللہ، خود کہہ رہا ہے میں بابرکت ہوں، ہے نا، احسن الخالقین، خالقین میں سب سے بہتر ہوں میں احسن الخالقین ہوں، ٹھیک ہے نا، کائنات کا خالق وہ ہے، سب مخلوق ہے وہ خالق ہے۔ کیا طریقہ بتایا اس اللہ نے؟ خلق کیسے کرتا ہے؟ سلالہ مٹی کے سطح کو نطفہ بناتا ہے، نطفے کو علقہ، علقے کو مضغہ، مضغے کو عظام، عظام میں لہم چڑھایا، پھر اس میں روح ڈال دی، ہے نا۔ تو جہاں انسانیت پروسیس سے گزرے وہاں خلق۔ مولا مان رکھے یہ جملہ پہنچا سننے والوں تک، جہاں اللہ بتا رہا ہے، جہاں میرا رب، جہاں کائنات کا بادشاہ، جہاں مالک الملک، جہاں ارحم الراحمین، جہاں اکرم الاکرمین، جہاں اجود الاجودین، جہاں پروردگار، آپ کی سماعتوں کو انشاءاللہ آج کے مجلس میں بڑی دور تک لے جاؤں گا میں، ٹھیک ہے نا، مولا کے سجدے میں بس میرا ساتھ دیتے رہیے گا تاکہ کوئی ڈسٹربنس نہ ہونے پائے، اور پوری دن ہمارا بڑے تہذیب اعضاء کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، بس میرا ساتھ دیتے رہیے گا۔ ذرا سی باریک بات ہے، خدا کرے مولا مجھے اتنی تاثیر دے کہ میں جملوں کو آپ کی سماعتوں میں اتار سکوں۔ جملے تو ہے کوئی تاثیر، قرآن کے جملے ہیں، لیکن جملے میرے زبان میں تاثیر ہو کہ جملے آپ تک پہنچ جائیں، میرے آنے کا مقصد حل ہو جائے گا۔ تو جہاں پر خلق کرتا ہے اللہ، پیدا کرتا ہے خلق کے ذریعے، وہاں پر ہمیں نظر آیا وہاں پر پروسیس ہے، وہاں پر ادوار ہے نا۔ ادوار کیسے ہیں؟ ٹائم دیتا ہے اللہ، جہاں خلق کرتا ہے وہاں ٹائم دیتا ہے۔ سلالہ کو نطفہ بنایا، نطفے کو علقہ، علقے کو مضغہ، مضغے کو عظام، عظام پر گوشت چڑھایا، اس کے بعد ہم نے پھر ایک نئی چیز ڈال دی اور تمہیں دنیا میں بھیج دیا۔ تو سمجھ میں آ گیا ہمارے، جہاں اللہ ٹائم لے، جہاں اللہ وقت لے، وہاں پر ہے خلق، اور جہاں اللہ براہ راست دائرہ کر دے، جہاں اللہ فوراً کر دے، جہاں ٹائم نہ لے، جہاں تدریج نہ ہو، جہاں دھیمے نہ ہو، جہاں آہستہ نہ ہو، وہاں ہے امر۔ آئے کیا کہی علی والوں کو؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ، اللہ کا امر یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کون۔ میرے ساتھ ماشاءاللہ، جس منزل پر آپ پہنچے گے ماشاءاللہ آپ کی سماعتیں اللہ یہ نظر بس سے بچائے، ہے نا۔ میں پھر ایک دفعہ تکرار کر رہا ہوں ان جملوں کی تاکہ پیغام آپ سننے والوں کو باہر اچھی جگہ کا آواز جا رہی ہے یہ پیغام پہنچ جائے۔ جہاں پر اللہ تدریج نہ ہو، آہستہ نہ ہو، یک بیک ہو، فوراً ہو جائے، وہاں کہتا ہے کن فیکون، کہتا ہے ہو اور وہ چیز ہو جاتی ہے، یہ ہونے لگتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہماری سمجھ میں آ گیا جہاں خلق ہو وہاں دھیمے، جہاں امر ہو وہاں فوراً ہو جائے، ہے نا۔ اب میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کا سورہ کہہ رہا ہے، اللہ کی آیت کہہ رہی ہے، رب کائنات کہہ رہا ہے، ارحم الراحمین کہہ رہا ہے، ذہن میں رہے خلق اور امر۔ حضرت ابراہیم کتنے بڑے نبی ہیں، قرآن میں اللہ کہتا ہے انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم ہم نے تمہیں پوری انسانیت کا امام بنایا۔ مشہور ہے، سن لیا آپ نے، ہم نے امام بنایا۔ ابراہیم نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، اولو العزم بھی ہے، معصوم بھی ہے، امام بھی ہے، سب کچھ ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ بڑھاپے کی منزل میں آ گئے ہیں، ابراہیم بھی بوڑھے، ابراہیم کی زوجہ حضرت سارہ بھی انتہائی بڑھاپے کی ایج میں۔ اب قرآن کہہ رہا ہے فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب، ہم نے ابراہیم کی بیوی کو یہ بشارت دی کہ تمہارے پیٹ سے ایک بچہ پیدا ہوگا۔ ہم نے بشارت دی، ہم نے بشارت دی، اللہ نے فرشتوں کو بھیجا۔ خدا
اللہ کرے جملہ پہنچ جائے. فرشتوں کا اللہ نے بھیجا کس کے پاس؟ ابراہیم کے پاس نہیں. ابراہیم کی زوجہ سے بات ہو رہی ہے. کیا شرف ہے نبی کی بیوی کا. ہم نے نبی کی بیوی ابراہیم کی بیوی سے کہا کہ ہم تمہیں خوشخبری بڑھاپا اولاد ہونے کی امکان نہیں ہے, لیکن اللہ کہہ رہا ہم نے بشارت دی ہے کہ اس کے پیٹ سے اسحاق پیدا ہوگا, اسحاق کے نسل سے یعقوب پیدا ہوں گے. ایسا ہی ہے نا, یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم. تو ہم نے اس عورت کو, اس ابراہیم کی زوجہ کو اس کی کرامت دی ہے, یہ شرف بخشا ہے کہ ہم اللہ کے فرشتے اس سے بات کر رہے ہیں. اب ہماری سمجھ میں آ گیا کیا سمجھ میں آ گیا کہ زوجہ جس سے نبی کی نسل چلے وہ بڑی قابل احترام ہوتی ہے. نبی کی زوجہ جس سے نسل چلے کتنی قابل احترام ہے. خدا کہہ رہا ہے کہ ہمارے فرشتے اس سے بات کر رہے ہیں, انبیاء نبی سے نہیں, نبی کی زوجہ سے. ہم نے تجھے بشارت دی ہے نا, ہم نے تجھے بشارت دی ہے کہ تیرے بدن سے ایک بچہ پیدا ہوگا. آپ نے سن لیا, داد دے دی. آپ جانتے ہیں جب انہوں نے سنا حضرت سارہ نے تو کیا ریئیکشن ہوا؟ کہنے لگی قالت قرآن یا ویلتا آلیدو وانا عجوز. کہنے لگی وائے ہو میرے اوپر, دونوں بڑھاپے میں ہیں. ابراہیم بھی بوڑھے, ابراہیم کی زوجہ بھی بوڑھی. خدا کہہ رہا ہے ہم تمہیں بشارت دے رہے ہیں کہ تمہارے بدن سے ایک بچہ پیدا ہوگا جس کا نام اسحاق ہوگا. اس کے بعد اس کی نسل یعقوب پیدا ہوگا. کہنے لگی آلیدو وانا عجوز, وائے ہو میرے اوپر, اس بڑھاپے میں مجھے بچہ ہوگا. وہاں پانی چاہیے, میں بھی بوڑھی ہوں, میرا شوہر بھی بوڑھا ہے نا. جب انہوں نے اپنے تعجب کا اظہار کر دیا تو اللہ کا فرشتہ بولا اب تعجب نہیں مل رہا, سارا تعجب نہ کرو, یہ اللہ کا خلق نہیں عمل ہے. ہم نے اس کو بشارت دی, کس کو؟ زوجہ کو, ہے نا, سارا کو بشارت دی. کیا بشارت دی؟ کہ تمہارے پیٹ سے ایک بچہ پیدا ہوگا, اس کے بعد یعقوب پیدا ہو گئے, ہے نا. شام پہلے تھا کہنے کی وائے ہو میرے اوپر, اس بڑھاپے میں مجھے بچہ ہوگا. بالی شہر میرا شوہر بھی بوڑھا, میں بھی بوڑھی, ہے نا. آپ تعجبی نے میرا ملا. قالو, فرشتے بولے کہ سارا تعجب نہ کرو, یہ اللہ کا امر ہے. تو ہماری سمجھ میں آ گیا کیا کہ جو خلق سے آئے وہ دھیرے دھیرے آئے, جو خلق سے آئے وہ دھیرے دھیرے آئے, جو امر سے آئے وہ ادھر والا, امر سے آئے ادھر والا, خلق سے آئے. اور پھر قرآن کیا پڑھو, اللہ کا کہا یہ جناب ابراہیم کا ذکر, ان کی زوجہ کا ذکر, اور اللہ کا کہا وحرمنا. بس ایسے بیدار رہیے گا تاکہ جملہ قرآن کی آیتوں کی چھاؤں میں ہے اور نقل گفتگو پروان چل رہا ہے شکا انہی آیتوں کی چھاؤں میں. وحرمنا علیہ المنازع من قبل. اللہ کہتا ہے کہ ہم نے موسیٰ پر ساری دودھ پینے والیوں کے دودھ کو حرام کر دیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ قرآن بولو دیوانے, یہ قرآن بولا ہے حرمنا, ہم نے حرام کیا. اللہ کہہ رہا ہے قہار جبار متکبر شافی کافی باقی معافی الرحیم رحم الرحیم خالق خطرت الجبار خالق اعظم. وہ کہہ رہا ہے حرمنا علیہ المنازع من قبل, ہم نے پہلے ہی سے موسیٰ پر ساری دودھ پینے والیوں کے دودھ کو حرام کر دیا. موسیٰ کی عمر کیا ہے؟ 3 یا 4 دن کے, ہے نا, 3 یا 4
मलाइका, है ना, मिकाइल से अफजल, इसराफिल से अफजल, इजराइल से अफजल, सारे फरिश्तों के सरदार, सारे फरिश्तों के सैयद, अल्लाह का इतना बड़ा फरिश्ता जिब्रील वो आया है हजरत मरियम के पास। हजरत मरियम गुस्ल खाने में, प्राइवेट लाइफ में, और अल्लाह का फरिश्ता आ गया उनके पास और आगे कहता है कुरान कहता है सूरह मरियम फतमस्सलहा, जाके आयत चेक करें, फतमस्सलहा बशरन सविया। अल्लाह ने जिब्रील को हुक्म दिया कि बशर की सूरत में मरियम के पास जाओ। अब ऑन ड्यूटी फरिश्ता है। नहीं मालूम जुमला ही पहुंचे नहीं पहुंचेगा सुनने वालों तक। मेरा साथ देख रहे हैं, जहाँ जहाँ दूर बैठे हुए आवाज जा रही है, आपकी बात भी आनी चाहिए। ऑन ड्यूटी फरिश्ता है, मलाइका है, मलाइका का सरदार है ना, उसको अल्लाह हुक्म दे रहा है जाओ मरियम के पास। अब जब वो ऑन ड्यूटी है, ड्यूटी पर है, तो उनसे फिक्र नहीं है कि वो मेहराब में है कहीं और है। फरिश्ता आ गया मरियम के पास प्राइवेट लाइफ में, है ना, तो तमस्सलहा बशर सविया, बड़ी बड़ी बात है ना। आयत बात बनकर बशर बनकर मरियम घबरा गई। मरियम सिद्दीका सलाम अलैहा, मरियम ताहिरा, मरियम मुताहिरा, मरियम सिद्दीका, कुरान में क्या सिद्दीका है। मरियम घबरा गई, मरियम परेशान है कि ये मर्द कौन आ गया। एक बार वो फरिश्ता बोला अना रसूल रब्बिक, मरियम मैं कोई बशर थोड़ी हूँ। मत घबराओ, मैं कोई बशर नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारे रब का फरिश्ता हूँ। मैं तुम्हारे रब का फरिश्ता हूँ। कैसा फरिश्ता है जिब्रील? मैंने नहीं कहा, उलमा ने लिखा, किताबों में लिखा कि जिब्रील अलैहिस्सलाम की शान में है। फरिश्तों के पर होते हैं ना, पर वाले फरिश्ते, और जिब्रील पर वाले फरिश्तों के सरदार है। उनके बारे में ये लिखा है, जहाँ आवाज आ रही है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम की शान ये थी कि अगर वो एक पर अपना खोले तो मशरिक आ जाए, दूसरा पर खोले तो मगरिब आ जाए, है ना। ये पूरा मशरिक और मगरिब जिब्रील के परों में आ जाए, समझ जाए। तो मेरी समझ में आ गया, जो अपने परों में मशरिक और मगरिब को ढांप दे उसे जिब्रील कहते हैं, और जो अपनी चादर में जिब्रील को ढांप दे उसे फातिमा है। एक पर मशरिक में, एक पर मगरिब में, है ना, दोनों समेट ले। मशरिक और मगरिब को भी उसे जिब्रील कहते हैं, और जो अपनी चादर में जिब्रील को ढांप ले। थकना नहीं है, मेरे साथ देते रहना है। मैं आहिस्ता हो जाता हूँ। इसमें जो 5 जुमलों की आ जाएगी आहिस्ता से होती है। जिब्रील आ गए मरियम के पास, मरियम अकेली है, तन्हा है ना, और बगैर इजाजत क्या है, घबरा नहीं। मैं तो मरियम का फरिश्ता हूँ, बशर नहीं हूँ, मर्द नहीं हूँ, मैं तो पैगाम लेके आया हूँ, ठीक है ना। जिब्रील मरियम के पास बगैर इजाजत के आ गए तन्हाई में, और यहाँ पर सैयदा तन्हा नहीं है, उनके बाप भी है, शौहर भी है, बेटे भी है। इजाजत के बगैर खुदा करे मैं झूठा पहुंचा वाली वालों, जिब्रील वक्त नहीं होता अशरे की मजालिस में। जिब्रील की मजाल नहीं है, ताकत नहीं है, सलाम को जिब्रील पर सही बुलाएगा, है ना, लेकिन उनकी मजाल नहीं है कि इजाजत के बगैर चादर के अंदर आ जाए मरियम के पास। और आगे कहने लगे मरियम मत घबराओ, घबराइए मरियम, हजरत मरियम घबराइए, काफी घबराओ नहीं, सिद्दीका है, मुताहिरा है, ताहिरा है, साहिब इस्मत है, लेकिन घबराई हुई परेशान है, क्या मत घबराओ, मैं बशर नहीं हूँ, मैं तो फरिश्ता हूँ और अल्लाह का पैगाम लेके आया हूँ। अब तुमने बताया कि वो पैगाम क्या था, तो जहाँ आवाज जा रही है, इस जुमले के लिए मैं ये आयतें पढ़ रहा था, ये कहानी का दास्तान, ये कुरान की आयतें हैं सूरह मरियम की। कहते हैं मरियम मत घबराओ, अना रसूल रब्बिक, मैं तुम्हारे रब का। मुझे बच्चा कैसे होगा, वलम यमससनी बशर, और मुझे तो किसी बशर ने मस भी नहीं किया। वलम आपको बहिया, और मेरा किरदार भी है, मैं ऐसा नहीं हूँ।
साला नारे हैदरी लगा रही है। सुने ज़माने की शान तौहीद क्या है, ज़माने को सुनाओ कि शान मुस्तफ़ा क्या है, ज़माने को सुनाओ कि शान कुरान क्या है, ज़माने को सुनाओ कि शान अली क्या है ना। तो मैं जुमला कहना चाहता हूँ, मैं रूल का खुलासा, वो इब्राहिम की सौदा करते अताजबी में रमिल्ला, सारा ताजुब मत करो, ये ताजुब मत करो, इसलिए ये अमर है, वो आपस आई, लेकिन ये बच्चा अमर से आएगा, हमने खुशखबरी दी है तो अमर से आएगा। वो मूसा करते हैं हराम अलैहि मनाज़िर नज़र, हमने मूसा पर सारी दूध पिलाने वाली को दूध को हराम कर दिया, इसलिए बच्चा अमर से आया। ये मरियम ने देखे, मरियम मत घबराओ, मैं अल्लाह का पैगाम लेके आया हूँ कि अल्लाह कहता है कि तुम्हारे बदन से एक पाकीज़ा बच्चा होगा, है ना। अल्लाह उसे आयत बनाएगा, अल्लाह उसे अपनी रहमत बनाएगा, और वो बच्चा खल से नहीं आएगा, वो बच्चा अमर से आएगा। बच्चा पैदा हो गया, मरियम लेकर चली, रास्ते में यहूदी मिले, वाक़या सुना हुआ है ना। यहूदी ने इतराज़ किया, यही तो इतराज़ किया था कि कुमारी के पर्दे से बच्चा कैसे आ गया। या खुदा हरू माताना अबू के मेरा सॉरी वो माताना ओमो के बखिया, कुरान पढ़ रहा हूँ मैं, कि जुमले की जिम्मेदारी लेकर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पढ़ रहा हूँ। मरियम को देखकर वो यहूदी बोले, अरे हारून के बहन, तुम्हारा बाप बुरा इंसान था। खामोश बैठे मेरे सामने वाले, मैं कैसे बोलूं आपके सामने, जरा सा बोला करिए मैं कैसे, मैं जुमले अल्लाह के चाह रहा हूँ, तो समय जुमले के पूरी ताकत लगा जुमले के साथ साथ। यहूदी बोले कि कुमारी के पेट से बच्चा कैसे आया। मरियम खामोश है, कुरान कहता है फअशारत इलैहि, मरियम ने घोड़ के बच्चे की तरफ इशारा किया। मरियम ने फैसला हो गया, क़यामत होगी, मरियम ने घोड़ के बच्चे की तरफ इशारा किया। कानून कैसा निकलने को मन काना से पहले सबिया, वो यहूदी बोले ये बच्चा कैसे बोलेगा, इससे हम कैसे बात करें। जब बोल दिया कि बच्चा कैसे बोलेगा, काला इनी अब्दुल्ला, ईसा बोले मैं अल्लाह का बंदा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, जुमलों वाली वाला बैठा हुआ है, कुरान वाला, अल्लाह वाला, सारे बोले सामने वाले खुदा के आवाज लगाए, हम आवाज उठाए, कुरान वाले, अल्लाह वाले, नबी वाले मेरे हाथ भी उठाए और आवाज उठाए, ताकि हम सभी होकर पैगाम दे। भाई क्या बोला यहूदी ने, बोला ये कैसे बोलेगा। काला ईसा बोले इन्नी अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, आसान किताब, अल्लाह ने मुझे किताब दी है, वह चाहता नबी है और अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है ना। तो क्या बोला इस ईसा ने, मरियम के गोद से बोले, 3 दिन का ईसा मरियम के गोद से बोले। अब समझ में आया, जो आलम अमर से हो वो मरियम के गोद से बोले, और जो खुद साहिब अमर हो वो मुस्तफा की गोद से बोले। अच्छा आप थके हो ना थके हो, मैं थक गया हूँ, लेकिन आप थका हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं मजलिस को मुख्तसर कर दूँ। मैंने तो अली का नाम लेकर कदम आगे बढ़ाया है, और ये ईमान है कि अगर मैं कहीं ठोकर खाऊंगा अली सहारा जरूर देगा, कोई मुश्किल आएगी अली उसे हल भी कर देगा, और मुश्किलात में मुश्किल कुशा को ना पुकारूं तो दूसरा कोई है जो मुश्किल कुशा बन जाए। अरे तारीख हमें यही सबक दे रही है कि मदद के लिए उसे बुलाओ जो गरीबों के बुलाने पर भी आ जाए, उसे ना बुलाओ जो पैगंबर के बुलाने पर भी ना आए।
والے پر قیاس نہ کرنا، اس لیے امر والا اور ہے، خلق والا اور ہے۔ اگر تھکے نہ ہو، ذہن آپ کے آمادہ ہے، میں کوئی حدیث کوئی آیت نہیں پڑھا، اتنی آیتیں سنا دی میں نے آپ کے سامنے امر کی خلق کی ہے نا، حضرت سارہ کا واقعہ، حضرت مریم کا واقعہ، حضرت ابراہیم کا واقعہ، حضرت موسیٰ کا واقعہ، اب میں کچھ بیان نہیں کر رہا، اب آپ کے جذبے ایمانی کی نظر کر رہا ہوں اور مسائل پہ آ جاؤں گا۔ خبردار کبھی محمد والے محمد کی ذات کو اپنی ذات میں قیاس نہ کرنا، اس لیے وہ اور ہیں ہم اور ہیں، ان کی دینت اور ہماری دینت اور ان کی تخلیق اور ہماری تخلیق اور، ہم دنیا میں آگے بڑھتے ہیں، وہ وہاں سے پڑھ کر آتے ہیں۔ آواز نہیں آ رہی آواز نہیں آ رہی، تھکے تھکے رہ رہے ہیں، اب آپ تھکے تو میں بھی تھکا ہے نا، پیچھے والے کے ساتھ دے خبردار آل محمد کو اپنی ذات میں قیاس میں کرنا۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ ہم دنیا میں آگے بڑھتے ہیں، وہ وہاں سے پڑھ کر آتے ہیں۔ بوڑھی پہ جان جائے سانس لے رہے ایک جملے میں قدر کرنا، ہم دنیا میں آگے بڑھتے ہیں، وہ وہاں سے پڑھ کے آتے ہیں۔ ہمارا علم کسبی، ان کا علم غیبی، سونا ہماری عادت، ان کی عبادت، جنت ہمارے سارے اعمال کی جگہ، ان کی ایک ضربت کا بیانہ، جبریل ہمارے لیے مقدس ملک، ان کا نیاز مند قدیمانہ، نماز ہمارے لیے عبادت، ان کے لیے درود کا بہانہ۔ تو علی کی ذات کو اپنی ذات میں قیاس نہ کرو، اس لیے کہ ہماری نمازیں سورج کا انتظار کرتی ہے اور علی کی نماز کا سورج انتظار۔ سبھی بلند سلوات محمد والے محمد۔ اس واسطے علی کو اتارا ہے اپنے گھر، اس واسطے علی کو اتارا ہے اپنے گھر، کوئی علی کے سامنے اف تک نہ کر سکے، کوئی علی کے سامنے اف تک نہ کر سکے۔ اب تک نشان رکھا ہے باقی اس لیے، اب تک نشان رکھا ہے باقی اس لیے، دیوار شک رہے کوئی شک نہ کرے۔ دیوار میں لکیر دراڑ اس لیے کہ کوئی شک نہ کرے، لیکن آپ تو خوش ہوتے ہیں علی کے کعبے میں آنے سے، دشمنوں سے علی کے فضائل حلق سے نہیں ہو سکتے۔ مجلس پڑھ دیا، ختم کر دیا میں نے مجلس، مجلس سب کا لوگ انشاءاللہ کہ جو جملہ آپ یہ سماعتوں پہ کہنا چاہ رہا ہوں خدا کرو کہہ سکوں، آپ کو کچھ ہو رہا ہے دیکھا کعبے کے اندر ہے، بولتا کیسا سکتا ہے، تھوڑی سی آواز لگائیں، مل کی آواز آنی چاہیے، سلامت رکھیں، سارے مومنین سلامت رہیں۔ اس ذکر کے صدقے میں آل محمد کہتے ہیں ہم اہل بیت کا ذکر شفا، خدا اپنے کھانوں کو قبول فرمائے، آپ کے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری۔ میں آخری کلمہ ادا کر رہا ہوں کہ آپ نے بول دیا ہے تو میرا ساتھ دیتے رہیے گا، کوئی حدیث کوئی آیت نہیں پڑھ رہا، لیکن دشمنوں سے علی کے فضائل حلق سے نہیں اترتے۔ کہیں گے جناب یہ علی کے کعبے میں پیدا ہونا یہ کون سا کمال ہے؟ ہم کہتے ہیں علی کعبے میں آئے، مولود کعبہ علی علی، مولود علی کعبے میں آئے علی علی، کہتے ہیں کہ علی کا کعبے میں آنے کوئی کمال نہیں ہے، آئے ہیں لیکن کمال نہیں ہے۔ جب کمال نہیں تو کچھ تو ہوگا پھر کیا آئیے، لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ علی کا کعبے میں آنا کوئی کمال نہیں تھا، یہ تو ایک اتفاق تھا۔ سامنے والے بات میں بیٹھے پیچھے والے سے کیسے بات کروں آپ سے یا کل بات کروں میں ادھر ہمارا بگائے کریے ایسے نہ بیٹھا کریں زمین کے ساتھ آپ لوگ دیکھتا ہوں میں خود تھک جاتا ہوں، سامنے والے سارے بول رہے ہیں ماشاء اللہ، مجھے کچھ نہیں کرنا۔ اعتراض کرنے والے نے اعتراض کا رخ کیا لکھا تھا؟ کعبے والی کے آنے کا انکار تو ہے، تاریخوں میں لکھا ہے نا، اب رخ کیا لکھا انکار کا کہ فضیلت کا انکار کر دو، کیسے کر دو کہ اتفاق کہہ دو۔ اچھا دشمن علی کی بدنصیبی یہ ہے کہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے آواگون،
बार बार जन्म लेना, बार बार मर जाना, है ना? ये हिंदुओं का अकीदा है। दुश्मन अली हिंदुओं का इस अकीदा भी नहीं मानता, वरना अगर वो इस अकीदे को मानता होता तो इसी उम्मीद में जिंदा रहता कि अगले जन्म में मैं काबे में आऊंगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, सामने पीछे वाले भी आ जाए, मैं बयान खत्म हो रहा है, आप ना चल, आप भी चलेंगे तो मैं नहीं चलूंगा, है ना? तो कहेंगे अली का काबे में आना ये कोई कमाल नहीं है, ये तो एक इत्तेफाक था, है ना? अगर इसे समझो, अब तो तारीखी वाक़यात इस इत्तेफाक के सही मुखालिफ है। अली के काबे में आने में तो इलाही मंसूबे के आसार पाए जाते हैं, कुदरत का करिश्मा साफ नजर आ रहा है, दायमा समझदार है ना? लेकिन अगर इसे मान में लिया जाए कि अली का काबे में आना एक इत्तेफाक था, तो पूछा हूं यहाँ पर मैं कि क्या ये भी इत्तेफाक था कि बिन्ते असल काबे ही तक कहीं कहीं और नहीं गई? क्या ये भी इत्तेफाक है कि दीवार में घर बना आम रास्ते से नहीं गई? क्या ये भी इत्तेफाक है कि 3 दिन तक 1000 कोशिशों के बावजूद ताला खुल न सका? क्या ये भी इत्तेफाक है कि 3 दिन के बाद दोबारा दीवार में घर बनेगा? क्या ये भी इत्तेफाक है कि अली ने नबी की आगोश में आकर अपनी आंखें खोली? क्या ये भी इत्तेफाक है कि जन्नत से खाना आया मेरी शहजादी के लिए? क्या ये भी इत्तेफाक है कि हवा उसारा जैसी खवातीन शहजादी की खिदमत के लिए आई? क्या ये भी इत्तेफाक है कि पैगंबर अली के इस्तेमाल के लिए काबे के करीब आ रहे हैं? क्या ये भी इत्तेफाक है कि बच्चा नबी की आगोश में आके अपनी आंखें खोल रहा है? क्या ये भी इत्तेफाक है कि अली ने नबी की आगोश में कुरान की तिलावत की, ज़बूर की तिलावत की, इंजील की तिलावत की, तौरात की तिलावत की? और अगर ये सब इत्तेफाकात है तो क्या कहना मेरे अली का, जिसके सिलसिले में इत्तेफाकात भी फलाए बन गए, कि जब इख्तियार की मंजिल आएगी तो बात कहाँ तक पहुंचेगी? तो मुझे कहने दो ये अली वो है कि अगर इत्तेफाक सामने आए तो खाने काबा सच्चा खाना बन जाए, और अगर इख्तियार सामने आए तो एक घर पर सबसे ज्यादा होगा। सलामत रहे मिल के रहे सारे। अगर काबे में आना फकत हादसा होता, अगर काबे में आना फकत एक हादसा होता, शाम बाकी है जब तक वो कब का मिल चुका होता, शाम बाकी है जब तक वो कब का मिल चुका होता। मैं अक्सर सोचता हूँ सुबह काबा देखकर मौसम, मैं अक्सर सोचता हूँ सुबह काबा देखकर मौसम, जहाँ आने पे सोचते हो अगर रहता तो क्या होता। सलामत रहे। माशाल्लाह। नहजुल बलागा के खुतबे अगर खामोश हो जाए तो अली असगर के तबस्सुम में ढल जाए। शबी बरामद हो गई, लेकिन मैं शबी बरामद होने से पहले एक रावी का छोटा सा एक वाक़या सुना दो। एक शख्स, तुम रोने के लिए बैठे हो, किसी काम से मदीने आया, ज़रीए पैगंबर की ज़ियारत से फारिग होकर सैयद सज्जाद की खिदमत में आया कि मौला को सलाम करें। आकर बैठ गया। मौला ने उससे पूछा कि कूफे के हालात क्या हैं? कहा फर्जंद रसूल मुख्तार ने खुरूज किया है और मुख्तार ढूंढ ढूंढ कर तलाश कर करके हुसैन के कातिलों को गिरफ्तार कर रहे हैं और उन्हें सनक दे रहे हैं, उन्हें सजा दे रहे हैं। पूछने लगे कि क्या अली असगर का कातिल भी गिरफ्तार हुआ? खुदा के आज़ों पर रहम करे, क्या हुरमला गिरफ्तार हुआ? रावी कहता है मैंने मौला से पूछा कि फर्ज रसूल आपने अब्बास के कातिल का नहीं पूछा, अहमद के कातिल का नहीं पूछा, हुसैन के कातिल का नहीं पूछा, ये अली असगर का कातिल का तुझे नहीं मालूम? उसके तीर ने हम आले मोहम्मद के कलेजों में छेद कर दिया। देखो हम पैदा हुए रोने के लिए, ये रोने के दिन है, ये रोने के पुरसे के दिन है। रावी अपने काम से फारिग होकर मदीने से कूफा गया।
से आया था ना, वो फिर गया। कहता है कि मुख्तार मेरे दोस्त थे, मैं मुख्तार से मिलने के लिए उनके दरबार में गया। मैं दरबार में बैठा हुआ था कि इतने में, तो बोलने के लिए हमारे बैठे हो, इतने में खबर आई कि हुरमुला गिरफ्तार हो गया। मैंने जोर से कहा अल्लाहु अकबर। मुख्तार ने कहा कि अल्लाह तो वाकई अकबर है, बुलंद है, लेकिन ये कौन सा वक्त है तकबीर कहने का। रावी ने पूरा वाकया सुनाया कि सैयद सज्जाद कह रहे थे कि उसके दिल ने हम आले मोहम्मद के कलेजों में छेद कर दिया। कहा हुरमुला बुलाया जाए। हुरमुला आया, पूछा कि तूने क्या किया करबला के वाकये में? कहा मैंने कुछ नहीं किया, मैंने यही नहीं कुछ। कहा फिर भी वो तुमने क्या किया? कहा कहने लगा मैंने पूरे वाकये में कुल 3 तीर चलाए। कहा तफसीर बयान कर, बर्दाश्त करोगे? कहा नहीं छोड़ देता, नहीं तुम्हें तफसीर बयान करनी होगी। कहा मैंने पहला तीर उस वक्त चलाया जब हुसैन का भतीजा हसन का बेटा अब्दुल्ला हुसैन की गोद में था और तलवार मारने की कोई गुंजाइश नहीं थी। मैंने चिल्ले के तीर को छोड़ा और बच्चे का निशाना लिया, बच्चा हुसैन के हाथों में आ गया। खुदा सिवाय हमें हुसैन को नहीं होना दे। कहा दूसरा तीर कहा अमीर मैंने दूसरा तीर उस वक्त चलाया जब हुसैन जुल्जना की पुष्ट पर झूम रहे थे, जख्मों से चूम थे और जमीन पर आने वाले थे कि मैंने निशाना लिया उनके कलेजे का। हुसैन उसके बाद जुल्जना पर थमाने लगे, जमीन पर आए। खुदा के आंसुओं का रुमाल सीधा में लगा दे। कहा तीसरा तीर कहा अमीर उसे छोड़ दे, उसे छुटा नहीं, तुझे बताना होगा। कहा क्या बताऊं? हुसैन अपनी आबा के दामन में कुछ छुपा के लाए। लोग समझ रहे थे कि कुरान ला रहे हैं। एक मरतबा उस शिद्दत की गर्मी में जब हुसैन ने अपनी आबा का दामन हटाया तो एक कुबलाए हुए मुंह वाला बच्चा सारी फौज उसे देख के रो रही थी। सारी फौज उस बच्चे को देखकर रो रही थी। एक बार फिसल साल ने हुक्म दिया इख्ता कलावत हुसैन। मैं उस वक्त मैंने तीर चलाया, तीर इतनी शिद्दत से गया कि बच्चा हुसैन कहाँ पे पड़ गया। जिन माओं की गोदियों में बच्चे हैं वो सुने, जो शीखार बच्चे वाले हैं वो सुने। हुसैन जब अकेले हुए तो मैदान में आए, आवाज दी हल में नासरिया सुनना, हल में मोगी से योगी सुना, हल में जात यदू बोल हमें सुनना है कोई हमारी मदद करने वाला। 2 खैमों से रोने की आवाज आई और सदाई लपे बुलंद हुई। हुसैन बोले देखा कि बीमार बेटा टूटा हुआ लहजा लिए लड़खड़ाता हुआ मैदान की तरफ जा रहा है। कहा उम्मे कुलसूम खुशी है, उम्मे कुलसूम सैयद सज्जाद को रोको। उम्मे कुलसूम आई का बेटा कहाँ जा रहे हो? तो रोके कहने लगे फूफी अम्मा आपने सुना नहीं, मेरा बाबा कितनी मजबूरी से पुकार रहा है। खुदा के आंसुओं को सिजदा के रुमाल में गिरा दे। खुद दौड़ते हुए आए, सज्जाद को उठाया, गोद में उठाया और कहा बेटा तेरा महाज ये मैदान नहीं है, तेरा महाज कोई दूसरा मैदान है। सज्जाद को खैमे में पहुंचाया और दूसरे खैमे से रोने का शोर बुलंद हुआ है ना, बीवियां रोई है, उनमें रबाब का खैमा। आए खैमे के पास, देखा कि खैमे के दरवाजे पर बहन ज़ैनब खड़ी है। कहा बहन क्या हुआ, बात क्या है? कहा भैया क्या बताऊं, जैसे ही तुमने कहा ना कि है में मदद करने वाला, शिशमाही ने अपने को छूने से गिरा दिया। कल आओ शायद मैं अजहर को पानी पिला सकूं।
और हुसैन में जब बातें हो रही थी कि इतने में छोटी बच्ची आ गई। बच्चों वालों सुना, इतने में छोटी बच्ची आ गई और कहने लगी बाबा मैं तुम्हें ऐसा नहीं समझती थी कि भैया को पानी पिलाना और बहन को पैसा छोड़ दो। अब उम्र लगा में जो चूल्हे गए यही मुकम्मल मसीहा है। हुसैन से पानी पिलाना है और अब दौड़ती हुई आई, असगर के गले से खून लिया, अपने बालों में मला और कहा बेटा मुझे नहीं मालूम था कि तुम जैसे बच्चे की दवा करती है। नन्हे मुजाहिद की कब्र हुसैन लेकर पलटे, नन्हे मुजाहिद की कब्र अपनी तलवार से खोदी, बच्चे को दफन किया। आखिरी जुमला, शहर के शरफा बैठे हुए, तुमने भी तदफीन में शिरकत की होगी, जनाजे में शिरकत की होगी। दस्तूर है ना, आखिरी मिंबर छोड़ो, दस्तूर है ना कि जब दफन कर दो तो पानी का छिड़काव करो। पानी नहीं था, मेरा मौला कुछ देर बैठा आंसू बहाता रहा। अभी हुसैन आंसू बहा के उठे थे और जा रहे थे कि किसी ने पुकारा अस्सलाम वालेकुम या अब्दुल्लाह। हुसैन ने जवाब में सलाम दिया और कहा ये शख्स तू कौन है जो हमें सलाम के लायक समझता है। उसने पुकारा अना बड़ी तो सोना, अरे मैं सोना वहां में लेकर आया हूँ। खत खोला, खत में लिखा था ये खत है फातिमा ज़ोहरा का अपने बाबा हुसैन इब्न अली के नाम। बाबा सबसे पहले छोटे भैया की खबर दीजिए। कासिम का हाथ थामा, नन्ही कब्र में खड़ा किया, कहा ये ज़ोहरा के अंदर। कल 7 मुहर्रम को मजलिस पर ज़ियारत मेहदी अमीन का बरामद होगी। 8 मुहर्रम को इख्तिताम मजलिस पर शफी आलम सरकारी बरामद होगा। अमाल शब आशूर रात 11 बजे, मजलिस शब आशूर 1 बजे अली अकबर शफी बरामद होगा। 9 मुहर्रम को मजलिस के अज़ान सुबह 9 बजे शुरू होगी और बाद नमाज मगरिब शबी जना बरामद होगी। 10 मुहर्रम को मजलिस साकिब इमाम बाद नमाज मगरिब और मजलिस 12 को 8 बजे शब होगी। ये ख़वातीन की नोट बनाने की जो जनाब और तकरीब बर्दाश्त में बरामद होंगे। ये ख़वातीन में भी जो है वो दोपहर की मजलिस की इख्तिताम करने का बरामद होंगे। ख़वातीन की मजलिस से अज़ान जो है वो दोपहर 2 बजे शुरू होती है और ठीक 4 बजे आलमा निर्वाली जो है वो फज़ल हुसैन मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाती हैं। ये ख़वातीन नोट बना लें कि जो ऐलान किया गया है मर्द हज़रात में ज़रात और तबूत का, इसी तरह ही दोपहर की मजलिस में ख़वातीन में भी जो है किया जाएगा। एक बच्चा है गुलाम मुस्तफ़ा उसका नाम है, उसमें सर्जरी होनी है, उसके लिए दुआ कीजिएगा कि परवरदिगार उसे सेहत अता फरमाए।
सुनावा लोरिया असगर आविर 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 सुनावा आविर सुनावा लोरिया असगर आविर सुनावा लोरिया असगर आविर सुनावा लोरिया असगर आविर सुनावा आविर सुनावा लोरिया असगर 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 आविर सुनावा
ਸੁਣਾਵਾ ਅਸਗਰ ਦਾ ਅੱਖ ਖਾਲੀ ਝੂਲਾ ਸੁਗੜਾ ਦੇਵੇ ਸਦਾਵਾ ਲੋਰੀਆਂ ਅਸਗਰ ਆਬਿਦ ਸੁਣਾਵਾ ਅਸਗਰ ਆਬਿਦ ਸੁਣਾਵਾ ਲੋਰੀਆਂ ਅਸਗਰ ਆਬਿਦ ਸੁਣਾਵਾ ਅਸਗਰ ਦਾ ਅੱਖ ਖਾਲੀ ਝੂਲਾ ਸੁਗੜਾ ਦੇਵੇ ਸਦਾਵਾ ਲੋਰੀਆਂ ਅਸਗਰ ਆਬਿਦ ਸੁਣਾਵਾ ਅਸਗਰ ਆਬਿਦ ਸੁਣਾਵਾ ਲੋਰੀਆਂ ਅਸਗਰ ਆਬਿਦ ਸੁਣਾਵਾ ਅਸਗਰ ਦਾ ਅੱਖ ਖਾਲੀ ਝੂਲਾ ਸੁਗੜਾ ਦੇਵੇ ਸਦਾਵਾ ਲੋਰੀਆਂ ਅਸਗਰ ਆਬਿਦ ਸੁਣਾਵਾ ਅਸਗਰ ਆਬਿਦ ਸੁਣਾਵਾ ਲੋਰੀਆਂ ਅਸਗਰ ਆਬਿਦ ਸੁਣਾਵਾ ਹਰ ਪੀਂਗੇ ਦੀ ਗੋਰੀ ਸੁਖ ਸੁਖ ਬੋਲਾ ਅਸਗਰ ਸਮਝ ਕੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਧੂਲੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੋਲਾ ਅਸਗਰ ਆਵੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਮਝ ਕੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਧੂਲੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੋਲਾ ਅਸਗਰ ਆਵੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸਗਰ ਤੈਨੂੰ ਗੋਦ ਮੈਂ ਖੜਾਵਾਂ ਲੋਰੀਆਂ ਅਸਗਰ ਆਬਿਦ ਸੁਣਾਵਾ ਅਸਗਰ ਆਬਿਦ ਸੁਣਾਵਾ ਲੋਰੀਆਂ ਅਸਗਰ ਆਬਿਦ ਸੁਣਾਵਾ ਅਸਗਰ ਦਾ ਅੱਖ ਖਾਲੀ ਝੂਲਾ ਸੁਗੜਾ ਦੇਵੇ ਸਦਾਵਾ ਲੋਰੀਆਂ ਅਸਗਰ ਆਬਿਦ ਸੁਣਾਵਾ ਲੋਰੀਆਂ ਅਸਗਰ ਆਬਿਦ ਸੁਣਾਵਾ ਲੋਰੀਆਂ ਅਸਗਰ ਆਬਿਦ ਸੁਣਾਵਾ ਅਸਗਰ ਵੀਰਨ ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਚੈਨ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਉਜੜੀ ਕਿਤੇ ਮਰ ਨਾ ਜਾਵੇ ਭੈਣੇ ਰੱਬ ਨਾਵੇ ਹੁਣ ਲੈ ਅਸਗਰ ਦੀਨ ਪੀਵਾ ਦੀਆ ਹਵਾ ਲੋਰੀਆਂ ਅਸਗਰ ਆਬਿਦ ਸੁਣਾਵਾ ਲੋਰੀਆਂ ਅਸਗਰ ਆਬਿਦ ਸੁਣਾਵਾ ਲੋਰੀਆਂ ਅਸਗਰ ਆਬਿਦ ਸੁਣਾਵਾ ਅਸਗਰ ਵੀਰਨ ਤੂੰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਚੈਨ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਉਜੜੀ ਕਿਤੇ ਮਰ ਨਾ ਜਾਵੇ ਭੈਣੇ ਰੱਬ ਨਾਵੇ ਸੁਣ ਲੈ ਅਸਗਰ ਵੀਰਨ ਬਿਮਾਰ ਦੀਆਂ ਹਵਾ ਲੋਰੀਆਂ ਅਸਗਰ ਆਬਿਦ ਸੁਣਾਵਾ ਅਸਗਰ ਆਬਿਦ ਸੁਣਾਵਾ ਲੋਰੀਆਂ ਅਸਗਰ ਆਬਿਦ ਸੁਣਾਵਾ ਅਸਗਰ ਦਾ ਅੱਖ ਖਾਲੀ ਝੂਲਾ ਸੁਗੜਾ ਦੇਵੇ ਸਦਾਵਾ ਲੋਰੀਆਂ ਅਸਗਰ ਆਬਿਦ ਸੁਣਾਵਾ ਅਸਗਰ ਆਬਿਦ ਸੁਣਾਵਾ ਲੋਰੀਆਂ ਅਸਗਰ ਆਬਿਦ ਸੁਣਾਵਾ ਹੋਰਾ ਕੋਲ ਜਦੀਰਨ ਤੇਰੇ ਲਾਡ ਲਟਾਉਂਦੀ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਚੋਲੇ ਆਪ ਬੋਲਦੀ ਧਰਤੀਆ ਹਸਰਤ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮਰ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਲੋਰੀਆਂ ਅਸਗਰ
ਵੀਰ ਸੁਣਾਵਾ ਲੋਰੀਆਂ ਸਿਖਰ ਆ ਵੀਰ ਸੁਣਾਵਾ ਲੋਰੀਆਂ ਸਿਖਰ ਆ ਵੀਰ ਸੁਣਾਵਾ ਅਸਗਰ ਦਾ ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਝੂਲਾ ਸੁਗਰਾ ਦੇਵੇ ਸਦਾਵਾ ਲੋਰੀਆਂ ਸਿਖਰ ਆ ਵੀਰ ਸੁਣਾਵਾ ਸਿਖਰ ਆ ਵੀਰ ਸੁਣਾਵਾ ਲੋਰੀਆਂ ਸਿਖਰ ਆ ਵੀਰ ਸੁਣਾਵਾ ਉਹਦਾ ਕੋਲ ਜਬੀਰ ਤੇਰੇ ਲਾਡ ਲਟਾਉਂਦੀ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਤੋਲੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀਰ ਨੇ ਆਪ ਬਵਾਉਂਦੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਸਰਤ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮਰਨਾ ਚਾਹਾਂ ਲੋਰੀਆਂ ਸਿਖਰ ਆ ਵੀਰ ਸੁਣਾਵਾ ਲੋਰੀਆਂ ਸਿਖਰ ਆ ਵੀਰ ਸੁਣਾਵਾ ਲੋਰੀਆਂ ਸਿਖਰ ਆ ਵੀਰ ਸੁਣਾਵਾ ਅਸਗਰ ਦਾ ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਝੂਲਾ ਸੁਗਰਾ ਦੇਵੇ ਸਦਾਵਾ ਲੋਰੀਆਂ ਸਿਖਰ ਆ ਵੀਰ ਸੁਣਾਵਾ ਲੋਰੀਆਂ ਸਿਖਰ ਆ ਵੀਰ ਸੁਣਾਵਾ ਲੋਰੀਆਂ ਸਿਖਰ ਆ ਵੀਰ ਸੁਣਾਵਾ ਹਰ ਪਿੰਗੇ ਦੀ ਗੋਰੀ ਸੁਖ ਸੁਖ ਬੋਲਾ ਅਸਗਰ ਸਮਝ ਕੇ ਵਿੱਚ ਤਨ ਭੂਲੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੋਲਾ ਅਸਗਰ ਆਵੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸਗਰ ਤਨ ਬੋਲ ਮੈਂ ਕਰਾਵਾ ਲੋਰੀਆਂ ਅਸਗਰ ਆ ਵੀਰ ਸੁਣਾਵਾ ਅਸਗਰ ਆ ਵੀਰ ਸੁਣਾਵਾ ਅਸਗਰ ਆ ਵੀਰ ਸੁਣਾਵਾ ਅਸਗਰ ਦਾ ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਝੂਲਾ ਸੁਗਰਾ ਦੇਵੇ ਸਦਾਵਾ ਲੋਰੀਆਂ ਅਸਗਰ ਆ ਵੀਰ ਸੁਣਾਵਾ ਅਸਗਰ ਆ ਵੀਰ ਸੁਣਾਵਾ ਲੋਰੀਆਂ ਅਸਗਰ ਆ ਵੀਰ ਸੁਣਾਵਾ ਅਸਗਰ ਵੀਰਨ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਚੈਨ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਮਰ ਨਾ ਜਾਵੇ ਭੈਣੇ ਰੱਬ ਨਾਵੇਂ ਸੁਣ ਲੈ ਅਸਗਰ ਵੀਰਨ ਬੀਮਾਰ ਦੀਆਂ ਹਵਾ ਲੋਰੀਆਂ ਅਸਗਰ ਆ ਵੀਰ ਸੁਣਾਵਾ ਲੋਰੀਆਂ ਅਸਗਰ ਆ ਵੀਰ ਸੁਣਾਵਾ ਲੋਰੀਆਂ ਅਸਗਰ ਆ ਵੀਰ ਸੁਣਾਵਾ ਅਸਗਰ ਦਾ ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਝੂਲਾ ਸੁਗਰਾ ਦੇਵੇ ਸਦਾਵਾ ਲੋਰੀਆਂ ਅਸਗਰ ਆ ਵੀਰ ਸੁਣਾਵਾ ਅਸਗਰ ਆ ਵੀਰ ਸੁਣਾਵਾ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਅਸਗਰ ਇੱਕ ਪਲ ਚੈਨ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇਰਾ ਨਾਲ ਕੂਲਾ ਸੁਗਰਾ ਦੇ ਦਰਦ ਵਧਾਵੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਹੱਸੇ ਹਾਰ ਮਾਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਨਾਵਾ ਲੋਰੀਆਂ ਅਸਗਰ ਆ ਵੀਰ ਸੁਣਾਵਾ